तो नमस्कार दर्शक बंधु मु चक्रधर ओडिया टीवी आपन को बहुत बहुत स्वागत करुच्ची कहीं गत काली सुभद्रा टका मिलूँ तो केउ माने एई टका पाइबे कौन आपण मैंने द्वंद्व अच्छी जो गाँव में 2 ରୁ 3 जन अच्छा माँ मैंने भर द्वंद्व अच्छी आम 3 जन भर किए आग पैसा पाइब गत काली कहीं तो ग्यारंटी कही पारती किए पैसा पाइब मु आपन को कहबी यही टंका कौ माने पाइबे कहीं सरकार तरफ जो हिंट्स मिलूँ आपन से हिंट्स बाबद आप जापर जे यही माँ जन पैसा पाइबे यही माँ जन पैसा पाइबे नहीं कहीं हिंट्स माने आपनकर आगामी किसी देखई दिखती जो जिनस आप जापर देखना जिनस आप जापर जे हाँ यही माँ जन पैसा पाइबे तो सरकार कौन टाइम हिंट्स अच्छी जो थे आप स्टेप जापर जे यही माँ जन कन्फर्म पाइबे यही माँ जन कन्फर्म पाइबे नहीं तो सर्वप्रथम आपको कहूँ जोटा 17 तारिख में मिलता फास्ट किस्ती और 9 तारिख में गोटे सेकेंड किस्ती मिलता 17 तारिख में कौन हिंट्स मिलता मुझे देख कहूँ कहीं 17 जो पैसा मिलला ना 15-16 तारिख आ 15-16-17 15-16 तारिख में आपंकर एकाउंट को रिचेकिंग बाबद गोटे गोटे टंका आपण एकाउंट सरकार पठे जोटा आपंकर रिचेकिंग होता आप बैंक एकाउंट सहित आपंकर सब कुछ ठीक अच्छी नहीं से डाटा कलेक्ट करके डाटा क्लीयर करते जो थे आपंकर सब किसी क्लीयर कर रखिले 17 तारिख है से अकाउंट को कौन कले धड़धाड़ पैसा डिपोजिट कले हेटा हिंट्स माने आप पूर्व टंका पाइले आपंकर 4,999 टका कौन पाइले 17 तारिख दिन पाइले यहाँ हिंट्स माने जानी पाइले जो मैंने टंकाटा पाई से ही 17 तारिख दिन पैसा पाइले ना सरकार पूर्व जनईदे जे यही जो मैंने टंका पैसा पाई से 17 तारिख में मिल एटा कन्फर्म एटा भी सियोरली सब समस्त जानी टंका आसला जो टंकाटा जो आसला भेरिफिकेशन कराला पूर्व भेरिफिकेशन कराला जे यही लोकर खाता चेकिंग सरकार कर भेरिफिकेशन कंप्लीट कर 17 तारिख हम माने से पैसा आसीज 17 तारिख पूर्व से माँ मैंने जापर जे सरकार बोधे मो खाता बोधे चेकिंग कर 17 तारिख मोर पैसा आसो कहीं मोर टंका तो आसी सारे से भाई जो थर्ड किस्त में 2टी हिंट्स अच्छी जो 2टी हिंट्स आप यही 2टी हिंट्स थी ना आपण पाखे आपड़ जापर जो हाँ आपंकर सुभद्रा टका थर्ड पेज आसो 2टी हिंट्स कौन आप देखूँ जो एप्लाई करते सुभद्रा योजना कौन फास्ट था ई-केवाईसी पेंडिंग थिला ना थिलानी थिला ई-केवाईसी जब पेंडिंग थिला आपनकर किछि दिन पूर्व मु कहूँ 15 ରୁ 20 दिन भितर हम समस्त ई-केवाईसी पेंडिंग कौन होता ना कंप्लीट ऑप्शन शो करूला देखते स्क्रीन में देखो कंप्लीट शो करी बायोमेट्रिक ऑप्शन शो करी जोटा पूर्व देखो कंप्लीट थिलानी पेंडिंग थिला ता परवर्ती समय कौन अच्छी ना कंप्लीट बायोमेट्रिक ऑप्शन शो करी तो यहाँ आप कन्फर्म सियोरिटी जापारे तो शेष दृष्टि यहीटा गोटे हिंट्स यहाँ माने हिंट्स माने आप जानतु यहाँ सरकार पदपुर एटा आपनकर खाता चेकिंग कर जोटा आपन खाता चेकिंग कर कन्फर्म हो जाए आप खाता चेकिंग कर यही 24 तारिख दिन आप पैसा पाइबा योग्य मैंने सरकार खाता चेकिंग कले बोली सीना आपनकर बायोमेट्रिक ऑप्शन शो करैतला आपनकर आगुर पेंडिंग थिला एबे बायोमेट्रिक ऑप्शन शो करूची एही मानकर जो मानकर पैसा आसीबार अछि ना एही माने ही पैसा पाइबे एटा क्लियरली जानि पाइलो जो मानकर हिंट्स माने जे जानि पाइलो गोटे हिंट्स सेकेंड हिंट्स होची कोन स्टेप होची सरकार कर गोटे देखना जिनस कहती आपन जानिथे 5 दिन कि 6 दिन पूर्व सरकार कौन कले गोटे मेसेज पठेइथिले सरकार तरफ सुभद्रा टीम तरफ मेसेज आसला आपनकर बैंक अकाउंट सचल करंतु यहाँ कहीं पठेल समस्त माँ को अकाउंट पठे ना यहाँ जाना दरकार समस्त अकाउंट पठे ना किछिटा अकाउंट पठाई जो किछिटा अकाउंट को पठा जाइए से पैसा आसब कहीं से योग्य हिताधिकारी विवेचित होती सरकार लिस्ट रे सेमान को 24 तारिख दिन पैसा आसब जो से सूचई देले जे आपनकर यही लिस्ट रे आपन नाम आम चेकिंग करी लिस्ट रे आपन लिस्ट रे आपन नाम रखी देछि जो माने 24 तारिख दिन 20 लाख महिला पाइबे आपनकर नाम यही 20 लाख लिस्ट रे आपन नाम अच्छी आपन यही 24 तारिख दिन पैसा पाइबे यही माँ जनक पैसा पाइबे तो शेष दृष्टि जदि आपण आमे तो लिस्ट चेकिंग करके रखीदेना फाइल रे आपनकर जदि 24 तारिख दिन बैंक प्रोब्लेम थो तो पैसा जीवनी तो शेष दृष्टि से कौन कले जो माँ मानकर पैसा दवाई योग्य अच्छा से खाता को कौन मोबाइल कौन कले मेसेज गोटे गोटे पठेदेले कौन ना आपण मानकर बैंक अकाउंट सचल करूँ यहाँ प्राय माँ मान अकाउंट मेसेज जाइए मोबाइल मेसेज जाइए ना जाइनी जाइए जो मानकर जाइए से माने 24 तारिख दिन पाइबे एटा सियोरली जानी एटा को सरकार तरफ हिंट्स माने आगना देखना जिनस जो कहती जो आगु देखईदे आप चेतावनी चेतईदे आपन को
ଆପଣ ସେଟା ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ସରକାର ଏ କାମ ସବୁ କାହିଁକି ଜଣେ ଜଣେ ଆକାଉଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଜଣ ଜଣକୁ କାହିଁକି କରୁନାହାନ୍ତି। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଜାଣିବେ। କ'ଣ ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସଚଳ କରିବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି? କାହିଁ କହୁନାହାନ୍ତି? ଯଦି କହୁଛନ୍ତି ସରକାର କ'ଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି? ଯଦି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପଠାଉଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଯଦି ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ରିଚେକିଂ କଲା ପରେ ସବୁ କିଛି ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କାହିଁ ମେସେଜ ପଠାଉଛନ୍ତି? ନା ଯୋଉଟା କିଛି ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନି ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର କ'ଣ ଡାଟା ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି ଭୁଲ ଅଛି, ଏନପିସିଆଇ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, ସେମାନେ କିଛି ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ଖାଲି ଦେଖିଲେ ଏଇମାନଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ଅଛି ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ପଠାଇ ଦେଲେ। ତ ଆପଣ ଏଇଠୁ ସିଓରିଟି ହୁଅନ୍ତୁ, ଦୁଇଟି ହିଣ୍ଟସ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇସାରିଲେଣି ସରକାର। ଗୋଟେ ଇକେୱାଇସି ପେଣ୍ଡିଂକୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ସଚଳ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ ତା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରେ ହିଣ୍ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ହିଣ୍ଟସ୍ଟି ପାଇଲେ ଏଇଠୁ ଆପଣଙ୍କର ଅନୁମାନ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେପ୍ ହେଇଛି କି ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଦୁଇଟି ଷ୍ଟେପ୍ କ୍ଲିୟରଲି ହେଇଥିବ, ଗୋଟେ ବି ଷ୍ଟେପ୍ ଯଦି ଆସିଥିବ ନା ଅବଶ୍ୟ ପେଣ୍ଡିଂ ଥିବ କି ନହେଲେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପସନ୍ ଆସିଥିବ, ସିଏ ଯଦି ହିଣ୍ଟସ୍ ଆସିଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ 24 ତାରିଖରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଥିବ। ମାନେ 20 ତାରିଖରେ ଯେଉଁ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳା ପାଇବେ ସେ 20 ଲକ୍ଷ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କ ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଥିବ। ଯଦି ସଚଳ କରନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମେସେଜଟା ଯାଇଛି, ଏ ମେସେଜ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରରୁ ଯାଇଥିବ ତାହେଲେ 24 ତାରିଖ ଦିନ 20 ଲକ୍ଷ ଲିଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କ ନାମ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ କମ୍ପଲସରି ଥିବ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ସିଓରିଟି ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ସୁବିଧା କିଛି କରେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କ ଟପିକ୍ ଯେ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ସବୁ କିଛି ମେସେଜ ଯାଇଥାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଇକେୱାଇସି କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ଥାଉ, ଯଦି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ନଥିବ ନା ଆପଣ ମଧ୍ୟ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ଏଟା ମଧ୍ୟ କମ୍ପଲସରି ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। କାହିଁକି କହୁଛି, ମୋ ଗାଁର ମୋ ଏରିଆରେ ଯେତିକି ମା ମାନଙ୍କର ଆପ୍ଲାଏ କରିଥିଲି ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତେ ପାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ କିଛି କିଛି ମା ମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟେ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ବୋଲି ସେମାନେ ପଇସା ମଧ୍ୟ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣ ଏଇଠୁ ସିଓରିଟି ହୁଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ପଇସା ମିଳିଲାନି, ସେମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନି। ସବୁ ତ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ସବୁ କିଛି ଥାଇକି ହିଁ ପଇସା ଆସୁନି। ଏଇଠୁ ଜାଣି ନିଅନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ରାସନ କାର୍ଡ଼ଟେ ନାହିଁ। ଜାଣିପାରିଲେ? କାହିଁ ମୁଁ ବି ଶେଷ କଥା କହୁନି, ମୋ ନିଜର ଭଉଣୀର ବି ସେଇଭଳିଆ ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପଇସା ଆସିପାରି ନାହିଁ। ତ ସେସବୁ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଟା ଜାଣିପାରିଲେ, ସିଓରିଟି ଜାଣିପାରିଲେ। ମୁଁ କହିବାର କଥା ହେଉଛି ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କାହିଁକି, ଆପଣଙ୍କର ମିଳିବ। ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ ମାନେ ଏବେ ନ ମିଳିପାରେ, ସରକାର କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଇନକ୍ୱାରି କରିତେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଟିମ୍ ହେଉ ବା ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ଟିମ୍ ହେଉ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ଟିମ୍ ହେଉ, এইମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଚେକିଂ କରିବେ, ଇନକ୍ୱାରି କରିବେ, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଚେକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଏରିଆଟାକୁ ଚେକ୍ କରିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗରିବ କି ଧନୀ କି କ'ଣ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ତାକୁ ଚେକ୍ କରିବେ। ଚେକ୍ କଲା ପରେ ବ୍ଲକକୁ ବା ବିଡ଼ିଓକୁ ପାଖକୁ କ'ଣ କରିବେ ଆପଣଙ୍କର ଡାଟା ସବୁ କଲେକ୍ଟ କରି ପଠାଇବେ। ତାପରେ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ମଧ୍ୟ ଆସିବ। এইটা কম্পলসরি, কিন্তু সডনলি পয়সা আসবনি এইটা মতো লাগুনি কাହିଁକି সডনলি পয়সা আসি নপারে, কিন্তু ইনক্ୱାରି কলা পরে পয়সা আসব। এইটা আপনার জানিয়া দরকার রাসন কার্ড মানকর যে রাসন কার্ড ନାହିଁ। তো এইটা আপনার জাঁপারে আপনার হিন্টস অনুসারে আপনার জাঁপারে। তো সেই সুদৃষ্টি আজ বি ওয়েট করতে সন্ধ্যা যা আপনার টঙ্কাটা আসুচি কি না, গোটা টঙ্কা আপনার আকাউন্ট কু আসুচি কি না তা আপনার টিকে চেক করতে সন্ধ্যা সুদ্ধা।